नमस्कार। आज के आमार निवेदने कवि भवानी प्रसाद मजुमदारेर लेखा जीवन जय मरण भय। डास्टबिने केउ फेले दिए गेल एटो काटा शाल पाता मांसेर हाड़ आध खावा लुचि चिबनो माछेर माथा। निमेषे लाफिए पड़ल 5टा मानुष 7टा कुकुर। पाश दिए हाटे विशाल मिছিল सज्जित खोका खुकुर। हाथे फेस्टुन कण्ठ तादेर बलिष्ठ भयहीन। आमरा करब जय आमरा करब जय आमरा करब जय एकदिन। एकटा किशोर बस्ता काँधे कुड़ोच्छिलो घुरे নোংরা কাগজ ছেঁড়া পলিথিন আশার আস্তা কুড়ে। হঠাৎ কারা তুলল আওয়াজ, ওই তো ছেলে ধরা। তারপরে কি কিল খুশি চড় লাথিতে প্রায় মরা। একটা পাগল উঠল চেঁচিয়ে, ওর জীবনের দাম দে। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. এ হাতে রক্ত গোলাপ গুচ্ছ, ও হাতে রজনীগন্ধা। সিগনালে গাড়ি থামলেই ছুটে যেত হেসে মধু ছন্দা। ফুল নেবে বাবু, মালা নেবে মাগো, দাঁড়াতো দুহাত মেলে। একদিন এক আধুনিকা লেডি ঠেলে দিল তারে ফেলে। গেল 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 উঠল আওয়াজ, হেতো মাংসের তাল। রজনীগন্ধা গোলাপ বালিকা পিষে মিশে লালে লাল। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्कार। असाधारण।